अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुरुलुस उस्मान की अब तक की जितनी भी एपिसोड्स दिखाई जा चुकी हैं उससे ये बात तो साबित हो चुकी है कि कुरुलुस उस्मान ने मद्दाहों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इसकी वजह यह है कि कुरुलुस उस्मान की टीम और इसके एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी का सहारा तोड़ने के लिए इन्हें कुरुलुस उस्मान में अपने व्यूअर्स के लिए कुछ मुख्तलिफ करके दिखाना होगा, जिससे कुरुलुस उस्मान को अर्तुगरुल गाज़ी से ज़्यादा पसंद किया जा सके और ये उसके ऑडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो सके। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी हालिया एपिसोड के बारे में बताएंगे और इसके हालात से आपको आगाह करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुरुलुस उस्मान किला में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लान के अकॉर्डिंग दाखिल हो जाते हैं। वहाँ इन्हें गिरफ़्तार भी होता हुआ दिखाया गया, लेकिन उसी गिरफ़्तारी के दौरान वो आया निकोला के ऊपर खंजर का वार करके उन्हें गिरा देते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है जैसे आया निकोला की डेथ हो जाती है। इस सीन को देखने के बाद बहुत से लोगों के दिलों में ये था कि शायद ये एक ख्वाब है, रियलिटी नहीं। लेकिन ये एक रियलिटी बेस्ड सीन था और ये कोई ख्वाब नहीं था, और असल में ही कुरुलुस उस्मान ने आया निकोला के ऊपर अटैक किया था। सवाल अब ये पैदा होता है कि आया निकोला क्या वाकई ही मर जाएगा या फिर वो ज़िंदा रहेगा, और अगर वो मर जाता है तो उसकी जगह क्या कोई नया विलन लाया जाएगा इस सीरीज़ में या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब देने से पहले हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते चलें कि जैसा कि सभी लोगों का ये मानना था कि कुरुलुस उस्मान को किले के अंदर अकेले दाखिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आया निकोला ये पहले से ही जानता था कि उस्मान किले के अंदर ज़रूर एंटर होगा। इन हालात के पेश नज़र कुरुलुस उस्मान के लिए किसी भी किस्म का ख़तरा आगे आ सकता है, लेकिन उस्मान बे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान दिखाए गए हैं। वो हमारी सोच से भी ज़्यादा अक्लमंद हैं, और वो किले के अंदर आया निकोला ने जो जाल उस्मान बे के लिए बिछाया था उसी जाल में वो आया निकोला को फंसा देगा। जैसे कि आया निकोला ये समझता था कि उसने काई कबीले में अपने बहुत से जासूस फैला रखे हैं और वो जासूस उसे पल पल की खबर देते हैं, और इसी की बेस के ऊपर वो किले के अंदर उस्मान की एंट्री पे एक बहुत बड़ा जाल भी बिछाएगा कि मैं उस्मान बे को अपने जाल में फंसा लूँगा और उन्हें गिरफ़्तार कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उस्मान बे ने अपनी अक्लमंदी से आया निकोला के ऊपर ही वार कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस्मान बे उस किले के अंदर अकेले दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ उनके दो एल्प गोकतुक और बुरान भी गए थे। इन दोनों को साथ ले जाने के पीछे भी उस्मान बे के पास एक बहुत बड़ी वजह थी। फ्रेंड्स, इन दोनों के किले में दाखिल होने के दो बड़े मकासद हैं। एक मकसद तो ये था कि अगर उस्मान बे के ऊपर किसी किस्म का कोई ख़तरा मंडलाता हुआ इन्हें नज़र आता है या इनकी जान को किसी किस्म का ख़तरा होता है, तो वो उस्मान बे की हिफाजत कर सकें और उनको इस ख़तरे से निकाल सकें। इसी वजह से वो बाज़नतीनी सिपाहियों का लिबास पहन लेते हैं और आया निकोला के सिपाहियों में शामिल हो जाते हैं। उस्मान बे भी बहुत ही आसानी के साथ अपनी गिरफ़्तारी दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके दो जांबाज आया निकोला के सिपाहियों में शामिल हैं, जो कि आगे उसकी मदद करेंगे। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस्मान जैसा बहादुर शख्स अपने हथियार डालकर बहुत ही आसानी के साथ गिरफ़्तारी दे दे, क्योंकि मुसलमान मोमिन जंगजू हथियार डालने की बजाय शहादत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसीलिए उस्मान बे की चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का सबूत पेश करती है कि उस्मान बे ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और आगे भी वही होगा जो उनके जहन में पहले से मौजूद है। ये तो हो गया एक मकसद। अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों सिपाहियों का उस्मान बे के साथ आने का दूसरा मकसद क्या है। तो फ्रेंड्स, इनका दूसरा मकसद ये है कि वो दरगोन
کہ والد کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کا والد آیا نکولا کے ہاتھوں میں قید ہے، اور جب تک وہ اس کے ہاتھوں میں رہے گا تب تک وہ لڑکی آیا نکولا کا ساتھ دیتی رہے گی اور اسی کو سپورٹ کرے گی، اور آیا نکولا اسی لڑکی کے تھرو کائی قبیلہ کے اوپر ضرب لگانا چاہتا ہے اور اس قبیلے کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قبیلے کے اندر سلجان خاتون نے اس لڑکی پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ جب سے وہ قبیلے میں انٹر ہوئی ہے، سلجان خاتون کی نظروں سے بچ نہیں سکی۔ اب ہم بات کریں گے یاوق ارسلان کے بارے میں، جو کہ ترک سرداروں کو عثمان بیگ کے خلاف کرنے میں بہت زیادہ مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ اسی یاوق ارسلان کو آپ اگلی ایپیسوڈز میں ایک ہیرو کی طریقے سے دیکھیں گے، کیونکہ محمد بزدار نے اپنے انٹرویو میں اس چیز کو پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ یاوق ارسلان ابھی تو نیگیٹو رول کر رہے ہیں، لیکن آگے آگے وہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے اور آپ ان کو ہیرو کے طریقے سے دیکھیں گے۔ فرینڈز، اب ہم بات کریں گے اس کے بارے میں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی شروع میں کیا تھا کہ کیا آیا نکولا عثمان بے کے پے در پہ وار کے باوجود بچ جائے گا یا نہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آیا نکولا کو اس سیزن سے اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب ہی تو لوگوں کو اصل میں معلوم ہوا ہے کہ آیا نکولا کون ہے، اس کا کردار کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ آیا نکولا زخمی تو بہت دکھایا گیا ہے، لیکن فلیٹیس موقع پر پہنچ کے اس کی جان بچا لے گا اور اسے مرنے سے بچائے گا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیا نکولا اور عثمان بے کے درمیان یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، بلکہ آگے بھی یہ جنگ جاری رہے گی اور وہ ایک دوسرے پر وار کرتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عثمان غازی کے بارے میں کہ آیا نکولا پہ وار کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے۔ تو فرینڈز، اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان بے قلعے سے ایک فتح یاب ہو کر واپس آئیں گے، کیونکہ وہ قلعے میں جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ان کا پورا ہو جائے گا، کیونکہ قلعے کے اندر عثمان بے تمام تر سپاہیوں اور آیا نکولا کا دھیان اپنی طرف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بوران ایلپ اور گوکتوک ایلپ کو اس لڑکی کے والد کو ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ تمام معلومات جو کہ عثمان غازی، گوکتوک اور بوران ایلپ اس قلعے سے ریلیٹڈ حاصل کریں گے، وہ ساری کی ساری معلومات ان کو آگے چل کر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کام آئیں گی۔ اور جب فلیٹیس اور تمام تر سپاہی آیا نکولا کی جان بچانے کے اندر مصروف ہو جائیں گے، اسی دوران عثمان بے اس قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔